ginagawa namin dito. Wala kaming alak eh. Wala kaming alak. Ito lang. Kita nyo ito, laban. Hindi naman pala libre yan. Tsaka, Domingo break. Isasabay namin. Mixing. Kita nyo. Gulay. Ganyan na. Ganyan na gulay. Haluin mo muna. Uli. Pero saan ka pa? Almaray na. Libre yan. Alay ko. Good subsidize. Saan yun? Alay ko. Palayan. Ito siya. Nagawa namin na. Yummy! Yummy! Almaray! Quality you can trust. Let's try. Kasi walang alak sa Kingdom of Saudi Arabia. Kaya tira ng gatas. Cheers! Mga kawaiti! Cheers! Thank you lagi sa panonood. Vlogger.